সে আমার সাথে এসেছিল। वो मेरा साथ आया था। সে আমার সাথে এসেছিল এর হিন্দি वो मेरा साथ आया था। আপনি তার সাথে যান। आप उनका साथ जाइए। আপনি তার সাথে যান এর হিন্দি आप उनका साथ जाइए। আমি তার সাথে যাব না। मैं उसका साथ नहीं जाऊंगा। আমি তার সাথে যাব না এর হিন্দি मैं उसका साथ नहीं जाऊंगा। আমার বেতন দিচ্ছে না কেন? मेरा पगार क्यों नहीं दे रहा है? আমার বেতন দিচ্ছে না কেন এর হিন্দি मेरा पगार क्यों नहीं दे रहा है। আমি কাজ করব না। मैं काम नहीं करूँगा। मैं काम नहीं करूँगा। আমি কাজ করব না এর হিন্দি मैं काम नहीं करूँगा। তাকে বলো এখানে আসতে। उसे इधर आने के लिए बोलो। তাকে বলো এখানে আসতে। उसे इधर आने के लिए बोलो। আমাকে কেন ডেকেছেন? मुझे क्यों बुलाया? আমাকে কেন ডেকেছেন এর হিন্দি मुझे क्यों बुलाया। আমার কথা শুনুন। मेरा बात सुनिए। আমার কথা শুনুন এর হিন্দি मेरा बात सुनिए। আমি কখনো বলিনি কাজ করব না। আমি কখনো বলিনি কাজ করব না এর হিন্দি मैं कभी भी नहीं बोला काम नहीं करूँगा। मैं कभी भी नहीं बोला काम नहीं करूँगा। এটা ধরুন इसे पकड़िए। এটা ধরুন এর হিন্দি इसे पकड़िए। এটা ধরে আমাকে সাহায্য করুন इसे पकड़ के मुझे मदद कीजिए। এটা ধরে আমাকে সাহায্য করুন इसे पकड़ के मुझे मदद कीजिए। এখানে কখনো আসবেন না ইহা कभी भी नहीं आइएगा। ইহা कभी भी नहीं आइएगा। এখানে কখনো আসবেন না ইহা कभी भी नहीं आइएगा। আমার উপর রাগ করবেন না मेरा ऊपर गुस्सा मत कीजिए। मेरा ऊपर गुस्सा मत कीजिए। আমি কাজ করতে করতে ক্লান্ত मैं काम करके थक गया। আমি কাজ করতে করতে ক্লান্ত এর হিন্দি मैं काम करके थक गया। আমি এখন বাসায় যাব मैं अभी घर जाऊंगा। আমি এখন বাসায় যাব এর হিন্দি मैं अभी घर जाऊंगा। আমি এখন আরাম করে খাবো मैं अभी आराम करके खाऊंगा। मैं अभी आराम करके खाऊंगा। কি কাজ করতেছো? क्या काम कर रहे हो? কি কাজ করতেছো এর হিন্দি क्या काम कर रहे हो। আজকে কোনো কাজ নেই आज कोई काम नहीं है। आज कोई काम नहीं है। আমি কি আপনার কাছে টাকা চেয়েছি? क्या मैं आपसे पैसा मांगा था? আমি কি আপনার কাছে টাকা চেয়েছি আর হিন্দি এভাবে বলতে পারেন क्या मैं आपसे पैसा मांगा था। আজকে কিছু করব না आज कुछ नहीं करूँगा। আজকে কিছু করব না এর হিন্দি आज कुछ नहीं करूँगा। এটা আর কখনো হবে না ये फिर कभी नहीं होगा। ये फिर कभी नहीं होगा। যা হয়েছে বাদ দিন जो हो गया रहने दीजिए। जो हो गया रहने दीजिए। আমি কিছুই করিনি मैं कुछ नहीं किया। আমি কিছুই করিনি मैं कुछ भी नहीं किया। আমরা কিছুই বলিনি हम कुछ नहीं बोला। हम कुछ नहीं बोला। আমিও কিছু দেখিনি मैं भी कुछ नहीं देखा। मैं भी कुछ नहीं देखा। ঠিক আছে আর আসবেন না ठीक है फिर मत आना।
ঠিক আছে আর আসবেন না, ঠিক হে ফির মত আনা। আমার টাকা কখন দিবেন? মেরা পয়সা কাব দেঙ্গে। আমার টাকা কখন দেবেন? এর হিন্দি মেরা পয়সা কাব দেঙ্গে। তারা কার জন্য অপেক্ষা করছে? উন লোগ কিসকা ইন্তজার কর রাহা হে। তারা কার জন্য অপেক্ষা করতেছে? উন লোগ কিসকা ইন্তজার কর রাহে হে। এটা এখানে কেন? ইয়ে ইহা কিউ। এটা এখানে কেন? ইয়ে ইহা কিউ। এটা ভিতরে নিয়ে আসো। ইয়ে আন্দার লেকে আও। এটা ভিতরে নিয়ে আসো। এর হিন্দি ইয়ে আন্দার লেকে আও। তুমি টাকা এখানে রাখো। তুম পয়সা ইহা রাখো। তুমি টাকা এখানে রাখো। তুম পয়সা ইহা রাখো। আপনি কি অফিসে আসবেন? क्या आप ऑफिस आओगे? আপনি কি অফিসে আসবেন? এর হিন্দি क्या आप ऑफिस आओगे? আপনি এখন আসবেন। आप अभी आइए। আপনি এখনই আসবেন। आप अभी आइए। আপনার কথা আমার মনে নেই। आपको मुझे याद नहीं है। আপনার কথা আমার মনে নেই। এর হিন্দি आपको मुझे याद नहीं है। আমি কাজ করতে ভুলে গেছি। मैं काम करना भूल गया। আমি কাজ করতে ভুলে গেছি। এর হিন্দি मैं काम करना भूल गया। এটা কার জন্য নিয়ে এসেছো? ये किसके लिए लेके आया? এটা কার জন্য নিয়ে এসেছো? এর হিন্দি ये किसके लिए लेके आया। তুমি আমার টাকা দাও। तुम मेरा पैसा दो। तुम मेरा पैसा दो। আমরা বাড়িতে যাওয়ার অপেক্ষা করতেছি। हम लोग घर जाने का इंतजार कर रहे हो। हम लोग घर जाने का इंतजार कर रहे हो। আপনারা কোথায় ছিলেন? आप लोग कहाँ थे? আপনারা কোথায় ছিলেন? आप लोग कहाँ थे? আপনারা কখন আসবেন? आप लोग कब आएंगे? आप लोग कब आएंगे? আমি তাকে আসতে বলেছি। मैं उनको आने के लिए बोला था। আমি তাকে আসতে বলেছি। এর হিন্দি मैं उनको आने के लिए बोला था। আপনার কাজ করতে তাকে বলবো। आपका काम करने के लिए उनको बोलूँगी। আপনার কাজ করতে তাকে বলবো। এর হিন্দি आपका काम करने के लिए उनको बोलूँगी। आपका काम करने के लिए उनको बोलूँगी। এটা ভিতরে রাখো। ये अंदर रखे। ये अंदर रखे। এটা ভিতরে রাখো। এর হিন্দি ये अंदर রাখো অথবা রাখে। এটা নিয়ে যাও। ये ले जाओ। ये ले जाओ। এটা নিয়ে যাও। ये ले जाओ। আপনি তাকে কখন আসতে বলেছেন? आप उनको कब आने के लिए बोला। আপনি তাকে কখন আসতে বলেছেন? आप उनको कब आने के लिए बोला। আমি তাকে কিছুই বলিনি। मैं उसे कुछ नहीं बोला। मैं उसे कुछ नहीं बोला। সে আমাকে যেতে বলেনি। वो मुझे जाने के लिए नहीं बोला। সে আমাকে যেতে বলেনি। वो मुझे जाने के लिए नहीं बोला। সে আমাকে বলেছে এখানে থাকতে। वो मुझे बोला यहाँ रुकने। वो मुझे बोला यहाँ रुकने।